नमस्कार जय जगन्नाथ। आज टॉपिक रे आम डिस्कसन करवा क्लस्टर लेवल मीटिंग रे जनवरी मासर कौन रही। तो जनवरी मासर क्लस्टर लेवल मीटिंग हूँ 8तम अर्थात शिक्षा वर्ष 2024-25 शिक्षा वर्ष को नहीं जोड़ा रही 8तम क्लस्टर लेवल मीटिंग रे हमर कौन सब एजेंडा रही से विषय आम आलोचना करवा एवं जहाँ जना पड़ी ए मासर मीटिंग रही 25/11/2025 तारीख अर्थात शनिवार पड़ुची से ही तारीख रे क्लस्टर लेवल मीटिंग होवार पॉसिबिलिटी बहुत रही। एबे आमे पॉइंट को जिबा कौन कौन सब पॉइंट रही जमीती कि लेटर आपण देखुथिबे ये होचु डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी रु लेटर ऑलरेडी हो जाछि 9/1/2025 एवं लेटर नंबर होइछि 228। लेटर टी करा हिछि एवं एजेंडा पठा हिछि काहाकू प्रिंसिपल ऑफ ऑल डाइट ऑफ द स्टेट जोड़ा आम डिस्ट्रिक्ट रे सबू माने सबू जिलार गोटे गोटे डाइट अच्छे से मानकु लेटर कराई ऑलरेडी ए लेटर सीआरसी बा बीओ मानकु एजाए करा जाई नहीं जे लेटर माने केते तारीख क्लस्टर लेवल मीटिंग हेबो। एथर इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम टू इन्फॉर्म दैट 8 monthly cluster level meeting will be conducted in January 2025 January 2025 रे हमरो मीटिंग रही। इन दिस कंटेंट्स एससीईआरटी एंड USEPA have designed the content of the meeting which has been shared with all principal and diet faculty। जो माने डाइट रो जो माने फैकल्टी माने जो माने आरपी अछि जो माने सीआरसी माने को ट्रेनिंग देबे डिस्ट्रिक्ट रो तो से माने को इन्फॉर्म करा है केते तारीख रही ना गोटे भर्चुआल मोड मीटिंग रही 9/1/2025 तारीख। द सेम कंटेंट विल बी डिस्कस इन द 8 क्लस्टर लेवल मीटिंग अर्थात ये जहाँ कंटेंट सब रही ये सब 8तम जो क्लस्टर लेवल मीटिंग रही से आलोचना करा। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर सीआरसी ऑन द कंटेंट इन फिजिकल मोड किंतु जेतेबेले सीआरसी मानको मीटिंग दिया जिवो बा ट्रेनिंग दिया जिवो तो से माने फिजिकल मोड रे ट्रेनिंग नेबे। एबे आमे देखिबा एथरे कोन करा हिची ना डीओ एवं बीओ को मध्य कॉपी करा हिची सेमिति कॉपी सबमिटेड टू स्टेट प्रोजेक्ट जोटा के एसपीडी को कम्युनिकेट करा हिची। एबे आमे डायरेक्ट पळैबा कोन ना एजेंडा कोन रहिची मासिक क्लस्टर स्तरीय जो बैठक रहिची जनवरी 2025 रे एथरो पॉइंट रहिची प्रथम कार्यसूची जेमिति कि सब बेले बैठक हवा पूर्व आमर कौन हुए ना स्वागत एवं कार्यसूचीर सूचना प्रदान रही। नेक्स्ट होती विद्यालय परिदर्शन आलोचना पूर्व बैठक विषय वस्तुर पुनरालोचना तापर मासिक बैठक ये समस्त एजेंडा रही। पुणी आउ किछि पॉइंट रही जमीक दशमिक आधारित शिक्षण कार्यक्रम आ मध्याह्न भोजन एतिकी रही जनवरी मासर एजेंडा रही। आमे बर्तमान प्रथमे जिबा मीटिंग टू केमिति कंडक्ट करा जिवो एवं कोन सब डिस्कशन करा जिवो से सब विषय जानिबे एवं आपण मानकर कोन सब कार्यक्रम रहबो जेमिति कि स्कूल लेवल जदि आपण टीचर अछन एफएलएन टीचर अछन ट्रेनिंग जाउछन बाइचएम अछन प्राइमरी हो तो अपर प्राइमरी हो बा आपण पाखरे 1 2 3 क्लास रही से विषय डिस्कशन करा जिवो। एही विद्यालय रो शैक्षिक और भौतिक परिवेश संपर्कित केउ कथा आपण मानको भलो लागिला विद्यालय परिदर्शन आलोचना तापरे एथि मध्यरु केउ कार्यटू आपण विद्यालय रे कार्यकारी करिए बोली आपण माने भाबुचंती। प्रथमे तो होची स्वागतम सल्ला तापरे नेक्स्ट स्कूल को मीटिंग चलती तो आपण बुलाबुली कले सेठी क्वेश्चन फास्ट रही जे विद्यालय रो शैक्षिक भौतिक आपण कोउटा भलो आकर्षित कला बा भलो लागिला तो ताकू आपण माने फीडबैक देबे जो माने टीचर मान थिबे तो सीआरसी तक पचाले। नेक्स्ट होची एथि मध्यरु केउ कार्यटी को आपण विद्यालय कार्यक्रम जो आपण स्कूल जहाँ ना ये स्कूल ताहा अच्छी और भल अच्छी जदि आप स्कूल लेवल करेंगे ए विद्यालय शैक्षिक वातावरण उन्नति आपण कौन सब मतामत देवे आउ कि शैक्षिक वातावरण उन्नति हो पार से विषय किसी मतामत आपण मैंने देवे। एवं देखा पूर्व बैठक विषय वस्तुर पुनरालोचना पूर्व जो बैठक होता डिसेम्बर मासर मासिक क्लस्टर स्तरीय मीटिंग रे केउं विषय गुड़िक आलोचना कराई यही विषय गुड़िक आपण मैंने निज निज विद्यालय अन्य शिक्षक शिक्षयित्री सहित आलोचना करते कि जो जो पॉइंट डिस्कसन कराइला डिसेम्बर मासर मीटिंग तो आप जब एजाए आलोचना करना यथाशीघ्र आलोचना कर दिंतु।
ତାପରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଓ କିପରି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପୂର୍ବ ବୈଠକର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିଲା। ନମୁନା ପାଠ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି FLN ରହିଥିଲା। ଆଉ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଏଥର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏହି ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଗଣିତ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଗଣିତ କେମିତି ରହିଛି। ଏମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିଙ୍କଟାକୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱିଥ୍ ଟିଚର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଗରୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ୱିଥ୍ ଟିଚର୍ସରେ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅଦର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଏବେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ବା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନମୁନା ପାଠ ଯୋଜନା ଏସବୁ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାସିକ ବୈଠକରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ CRC ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ CRC ମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଟିଂ ଦିନ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ଯୋଜନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ ଯୋଜନାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହି ଯୋଜନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ଥିଲା କି ଏବଂ କିପରି, ସେମିତି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲା କି, ଯେମିତିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସାକ୍ଷରତା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସୋପାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେମିତିକି ସାକ୍ଷରତାର ଆମର ମୌଖିକ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷାର ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡ଼ିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ। ସେମିତିକି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଅଛି ନା ମୂର୍ତ୍ତ ବା କଂକ୍ରିଟ୍, ସେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତ। ସେମିତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମିଳିଥିବ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମିଳିଛି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ। ସେମିତିକି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଭାଷା ଓ ଗଣିତର ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, ଭାଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର। ଯେମିତିକି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରଟିକୁ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଏଥର ନୂଆରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଯଦି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କିପରି କଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିପୁଣତା ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍କଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପ୍ରଥମ ହୁଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତର ପୁରା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍କଲ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଏଠି ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିପୁଣତା ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତିକି ଭାଷା ଗଣିତରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଚିହ୍ନ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କେଉଁଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି, ଟ୍ରାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ରହିଲା GKA କିଟ୍ର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର
दशमिक संख्यार श्रेणी परिचालना। नेक्स्ट को जीवा शिक्षण सामग्री को नहीं दशमिक संख्या जानिबा। आमको जोटा जीके किट रे तो ये खंड खंड मिलता ये हूँ दशमिक खंड आ ये जो पट्टी मिलता है ये वो दशमिक संख्या पट्टी। जीके किट जोटा कि माने KGA जोटा कि जो बॉक्स टे मिलती हलदिया बॉक्सटा तो से देखिए प्लास्टिक गुड़ाक खंड गुड़ा रही एवं जिते आम दशमिक भाग पढ़ुचे तो गोटे एमती जो गोटे था तो या भाग करने ना तो यह एक पूर्ण वस्तु बोली कहवा। जिते आपको पार्ट पार्ट करवा ये पूर्ण वस्तु को सामान के भाग ना 10 भाग विभक्त कराई से पूर्ण वस्तु को सामान 100 भाग में विभक्त कराई अर्थात ये पढ़े आम 11 टाचे। तेणु ये जो दशमिक संख्या केमी लिखा से विषय आपण मान सहित डिस्कसन कर मास जनवरी मास पिला पढ़ेबे। नेक्स्ट एवं आम देखा गोटे पूर्ण को आम सामान 10 भाग में भाग कले ताहले माने एक पूर्ण विभक्त के 10 है वो दशमिक अर्थात या आम संख्यार भाग करवा ताले 0.1 हम तो बुझीपे सेमती सामान 100 भाग कले ताले कौन हम 1 विभक्त के 100 तो या आम जो संख्या आड़ को नबा अर्थात या कौन कर 0.01 बोली कह दशमिक संख्याटी को मन करूँ आपन को गोटे पूर्ण वस्तु आपन को मिली बा आपन को ये पूर्ण वस्तु रे आपन को 4 भाग कले तान 1 तो 4 जदि एमती सब दशमिक संख्या गुड़िक दशांश शतांश सहस्रांश करा जिवो अर्थात एते आम दशमिक 0.01 लिखिले तो आम या कहवा एकक किंतु ये आसो ये हूँ दशांश ये हूँ शतांश अर्थात दशमिक पर जो आम जा या दशांश कह शतांश कह मन करूँ 3.45 अच्छी तो 3.45 कहवा नहीं 3.4 शतक बा 4.5 बोली कह तो डायरेक्ट आम 45 कहीपर ना दशमिक पर संख्याटी को डायरेक्ट पढ़ी हम ना जेपरी 1000 हूँ 10 सेमती 1100 हूँ 10 हूँ 10 एक एमती 2 रही 2 दशांश 3 रही 3 दशांश 5 रही 5 दशांश तो ये दशांश एमती सब आम संख्याटी को पढ़ी पार जमीक गोटे संख्या मतलब एग्जांपल बहुत सारा नहीं आम डिस्कसन करें जमी ये 0.23 अच्छे ताले आम ताकि कहीपर 2 रही कौन ना 2 दशांश 3 रही 3 दशांश एवं जदि 5 थी 5 दशांश कहवा जदि 23 रही ताले आम पढ़ा केमती ना 2 दशांश 3 सहस्रांश बोली कहवा जदि ये 1 2 अच्छी ताहले आम कह 210.2 दशांश 3 शतांश बोली कहीपर। तो ये थिला दशमिक पाठ सेमती यही सब पॉइंट गुड़ा रही तो आपण को भल भाव निज भिडियोटी को थरे थरे स्किप कर एपट फट कर देखिदेवे तो आपन डाउट क्लियर हो। तो दशमिक पाठ जेहेतु नुआ पाठ टी प्रथम पिला प्रति टी अड़ुआ आसो प्रथम तापर धीरे धीरे क्लियर होमती बहुत सारा रही जमीक 6 विभक्त 10 तो आम कर दशमिक 6 करमती जदि मनकर 26/10 ताने या आम काटिदेले तो काटिदेले केते ना 10 गुण 20 अर्थात आम 2.6 बोली करिपरिबा। तो ये रही दशमिक टंका पैसा हिसाब रही तो या सब आलोचना करा जिवो। नेक्स्ट आउ जदि जानिया चाहते जो गूगल ड्राइव रो लिंक रही ये लिंक सहित क्लिक कले आपण क्लियर हो दीक्षा ऐप QR कोड सहित जब आप टच रहे क्लियर हो गप माध्यम पाठटी को पढ़ा जा पार दशमिक सेट दशमिक स्थान एवं एथे TLM रही निजे खेलना नोट मुद्रा दशमिक स्थान मान पट्टी और दशमिक सेट ए TLM यूज करा जिवो। तो ये रही हूँ टोटाली आपणकर 8तम क्लस्टर लेवल मीटिंग रे गुड़ाए जो डिस्कसन रही से सब विषय आम पॉइंट को आलोचना कले एवं दशमिक पाठ जानापी हेले तो प्रथम आप सब TLM गुड़ आप प्रस्तुत करा पड़ो और छात्र छात्री मान भितर आग्रह सृष्टि करा पड़ो। नेक्स्ट पुणी थे नुआ वीडियो नहीं आसबू आदि आपको निश्चय भल लगे ताले आप लाइक कमेंट माध्यम जनइबे आ निजर जो बंधु बांधव रही सेयार करेंगे। थैंक यू आज टॉपिक।